बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बाबा जी का इश्क देखें। किने मौलवियां गल्लां सुनाइयां होंदियां तां ना मौलवियां तो जनाब हदीस जेहड़ी है ही कोई नहीं। हाँ जी ओ माई कूड़ा या मौलवियां ए नाता पड़ी तरह नात खान के गालियां सुनकर दुआए दी। मौलाना दसो जी रसूलुल्लाह नु किसी दी जुर्रत से कोई गल करवे के कायनात विच हया भी नहीं जांदी इन्हां नु गल करदे हुजूर गालियां सुनकर दुआए। दसो मौलाना केड़ी हदीस विच आई गल सुनकर दुआए किधर है? ये कोई है ना इतने बैठा यहूद नसारा का एजेंट ते मेरा लाहौर पता है मेन रोड ते मेरी मसीत है उत्थे जरूर मैनू इतला देना। दूर कोई गल्लां करन वालियां रब्बुल आलमीन अपने महबूब की आवाज उच्ची आवाज न करन दे पर मैं आवाज उच्ची हुई तो इस्लाम चला जाएगा। ओ केड़ा मौका बनया कि हुजूर लोग नऊज बिल्ला मेरी जुबान चले मैं ये बयान करा कि हुजूर को गालियां दी ना 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 एक कदी तसव्वुर भी नहीं करना। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਕੋਲ ਨਾਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਬਾਨ ਨੱਪ ਲਈਏ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦ ਟੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀਆਂ ਨਾਤਾ ਪੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣकर ਦੁਆएं ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਹਦੀਸ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ اور حدیث جو گلاں موجود ہیں بہت ساری گلاں جڑیاں علماء دی امانت ہیں اسی قبر وچ لے کے چلا جانا ہے اے مجمع بھی برداشت نہ کر سکے میں وہ حدیث کے ترجمے کراں گلاں کرنے ہو رسول اللہ دے بارے تسی پھر چپ کر جاندے ہو نہیں جی اسلام امن سے پھیلا اوے امن سے بھی پھیلا محمد عربی کی تلوار سے بھی پھیلا۔